पहला रिव्यू हमारा आज 6 महीने हो गए पेंडिंग है, उसके बाद हमने दूसरा रिव्यू फाइल किया, वो 5 महीने हो गए पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट के अंदर तो और पिछले 4 हियरिंग से वो केस डिस्चार्ज हो रहा है, लगता ही नहीं है, बारी नहीं आती, हम इंतजार करते रहते हैं। तो ये आपको तर्तजाद नजर आता है ना, इवन कंफ्यूजन है जुडिशरी के अंदर भी। एक हुकूमती इदारा है, एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट के तहत बनाया है, उसको ऑटोनमस बनाया। अगर एक अच्छा काम हो गया हमारी पार्लियामेंट से और आपने एक ऑटोनमस इदारा बना दिया, वो अगर किसी केस में पहल करके, और देखिए यकीनी तौर पे बहुत सारे वाकयात और हादसात होते हैं, मगर इस चीज को समझिए कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस से सूबाई तौर पे भी और वफाकी तौर पे भी जिन पे कत्ल का इल्जाम था, आप मिसाल को यहाँ से कायम करेंगे ना इंसाफ की, कि जो हमारे ऊपर कानून राइज करने वाले हैं, कानून नाफिज करने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। तो एनसीएचआर ने एक मुस्बत कदम उठाया इस केस में तमाम पॉलिटिकल प्रेशर्स के बावजूद, और अभी भी हमारी एप्लीकेशन दरखास्त जो है वो पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट के सामने। 12 तारीख को उसकी समाअत होनी है, हमने कोर्ट को जाके असिस्ट करना है। उम्मीद है कि अदालत हमारे दलाइल को सुन के जो है वो मुतमईन होगी और चार्ज फ्रेमिंग की तरफ जाएगी और फसाद फिल अर्ज के तहत जो है इस केस को आगे बढ़ाएगी। देखिए मेरे समझने से तो मैं तब बताता ना अगर कोई खुफिया बात होती। ये तो माशरे के सामने है कि 6 महीने तक मफरूर रहे जाम करीम, और जब वो कराची में लैंड की एयरपोर्ट पे तो सूबाई वज़रा उनको लेने गए, मुशीर कानून उनको मुफ्ती गाड़ी में बैठा के कि उनको पुलिस अरेस्ट ना कर ले, वो हाई कोर्ट लेके आए। एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल के दफ्तर के अंदर उनको अजरक पहनाई गई और उनका सरकारी इस्तकबाल हुआ। फिर वो जो मौजूदा हुकूमत बनी अप्रैल के महीने में 2 वोटों की मेजोरिटी से, उसमें जाम करीम साहब शामिल थे, और फिर उनको पुलिस ने एकदम से अचानक निकाल ही दिया, इल्जाम से बरी जमा कर दिया अफजल झोंकियों के एफिडेविट के ऊपर, और अपनी पूरी तफ्तीश को खुद ही दफन कर दिया। और 6 महीने तक जो शीरीन लड़ती रही, अचानक ऐसा क्या हुआ, यकीनी तौर पे उसने भी तमाशा देखा और उसने हिम्मत हार दी। वरना 6 महीने तक वही शीरीन झोंकी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और वो बता रही थी किसने कत्ल किया और किस हालात में कत्ल किया। यही अफजल झोंकी था जिसने 164 का बयान अदालत में दिया था और कहा था कि मैं खुद गया था उस अताक के ऊपर और मेरे सामने तशद्दुद किया गया। तो ये तमाम वाकयात और मामलात हमारे सामने हैं, मगर जब मौजूदा हुकूमत सिंध की, जो कि जमहूरी पीपल्स पार्टी की, और बिलावल भुट्टो साहब खास तौर पे, असद अली ज़रदारी साहब खास तौर पे, मुराद अली शाह साहब खास तौर पे, जो जमहूरियत के दाई बनते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और माशाल्लाह बहुत शानदार तकरीरें करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, मगर अपनी जो एक निज़ाम है इनका पेट्रनेज का कि तुम हमारा ख्याल रखो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और जिसको करते हुए तमाम जितने भी आपके जमींदार वडेरे सिंध के अंदर हैं वो तमाम पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, कि जो हमारा एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, हमारे उताक के ऊपर आके फैसले होते हैं और हम कत्ल भी करना चाहे तो कत्ल कर सकते हैं, या हमारा एक पैरेलल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हम जब चाहे जिसकी जमीन को पे कब्जा डिक्लेयर करते हैं उसको अपने नाम कर दें, या जो हमारा एक पैरेलल लीगल सिस्टम है कि कानून भी वो बनाएंगे और तलाक भी वो करेंगे, उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत सपोर्ट करती है और अलाउ करती है। तो अब इम्तिहान जो है पॉलिटिकल तो फेल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे पुलिस के हाथों फेल हो गए, अब अदालतों के पास एक मौका है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनके सामने है, उसका मुआयना लें और उसको मुआयना करते हुए कि ठीक है जी कानून के अंदर हक है, हम डिनाई नहीं कर सकते, किन्हीं भी हालात के अंदर माफ कर दिया, मगर माफ कर दिया खानदान ने, मगर कोर्ट ऐसे हालात में, वाकयात में जहाँ पे माशरे के खिलाफ एक जुर्म को समझा जाए कि कत्ल इस नौयत का हुआ है, इस शिद्दत का हुआ है, तो फसाद फिल अर्ज के जुमरे में 311 के अंदर वो चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। तो अब चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज के ऊपर है, तब या कॉम्प्रोमाइज के ऊपर एक्विटल होता है या उसको 311 के तहत फसाद फिल अर्ज के अंदर जो है वो कन्विक्ट करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग पे जाते हैं और ट्रायल करते हैं। और इस केस के अंदर एक प्रॉपर चालान आ जाए जिसके अंदर सही कॉलम के अंदर सही मुल्ज़िमान का नाम हो, जिनसे मेरी मुराद है जाम अवैस और जाम करीम, जो कि MP और MNA साहब हैं, जिनकी उताक के ऊपर कत्ल हुआ, जिन्होंने अपने घर उसे खुद बुलाया था। नाजिम ने मरने से पहले जो वीडियो मैसेज और जो ऑडियो मैसेज अपने वकील को छोड़ी और वीडियो मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए बजरिया फेसबुक छोड़ा, उसने ऐलान किया था कि कौन बुला रहा है और कौन धमका रहा है, मगर सबके बावजूद ये प्रेशर्स पड़ते रहे। और ख़ास तौर पे जब पुरानी हुकूमत का तख्ता उल्टा और ये नई हुकूमत आई और शहबाज शरीफ की हुकूमत को मेजॉरिटी बहुत थिन मिली, 2 सीटों की मिली और उसमें से 1 सीट जाम करीम की थी, तो हमने देखा कि फिर रात को दिन और दिन को रात कर दिया गया। उनको इल्ज़ाम से ही पुलिस ने बरी कर दिया और टेररिज्म के चार्जेस भी हटे, चूँकि प्रोसिक्यूशन ने जो है सपोर्ट ही नहीं किया कि ये टेररिज्म के ज़मरे में आता कि नहीं आता, कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दी गई। और वो शीरीन चौकी वो बेवा 4 बच्चों की माँ जो कि 6 महीने से लड़ रही थी इंसाफ के लिए, उसने भी बेचारी हथियार डालने पे मजबूर हो गए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद सिर्फ मॉनिटरी नीड होगी, शायद सिर्फ पैसा ज़रूरत होगी, इसलिए उस गरीब ने हथियार डाल दिए। आम आवाम को ये नहीं पता कि आचार सलार कोर्ट जहाँ वो मुकीम है, जहाँ वो रहती है, वहाँ तकरीबन पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव ही जो है वो जाम हाउस में किसी न किसी हवाले से नौकरी करता है।
جو ایک سوشل بائیکاٹ کا اس کو سامنا تھا. اس کی اپنی سگی بہنوں کے جو سسرال تھے انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ ہم تمہاری بہنوں کو طلاق دے دیں گے چونکہ ہمیں جام ہراس کر رہے ہیں. ان کے جو والدین ہیں ان کے والدین نے شیرین کو بولا کہ ہم خودکشی پہ مجبور ہو گئے چونکہ اتنی ہراسمنٹ روز ہو رہی ہے آتے جاتے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بیچاری نے جو ہے ہمت ہار دی. اور اب آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے جو کارروائی ہوئی ہے اس میں اب فارملی سیشن کورٹ کے اندر مدعی بھائی، والدہ اور بیوی اپنے تمام تینوں بیان جمع کرا چکے ہیں کمپرومائز کا بطور لیگل ایڈز. اور جو دیت کی اماؤنٹ یا جو بھی اس کا جو کمپرومائز سیٹلمنٹ اماؤنٹ تھی اس کا بھی ریکارڈ کورٹ پہ آ گیا ہے. اب کورٹ کے اختیار کی بات آ گئی اور یہ وہی سوال آ گیا ہے جو سوال سپریم کورٹ کے سامنے تھا جب انہوں نے حالیہ شاہ رخ جتوئی کی اپیل ڈیسائیڈ کی ہے کہ کیا واقعے کی شدت اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا بروٹل اور شاکنگ قسم سے مرڈر کیا گیا تھا، وہ کہ یہ ٹیررزم نہیں ہے مگر کیا یہ فساد فی الارض کے زمرے میں 311 تعزیرات پاکستان کے تحت ٹرائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اسی بات پہ 12 نومبر کو ہم نے جا کے بطور NCHR کے کاؤنسلر کو اپنی اپلیکیشن اور جو کورٹس کے پاس دوسرے آپشنز ہیں اس پہ اسسٹ کرنا ہے. باقی یہ عدالت کی صوابدید ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اور چونکہ یہ اسلامک بیسڈ قانون ہے اس لیے میں اس کا حوالہ دوں گا. 1990 کے اندر یہ آرڈیننس آیا تھا، اس سے پہلے اس کا پاکستان میں وجود نہیں تھا. سورہ نساء کے اندر 92 نمبر آئے تھے اور 93 نمبر آئے تھے. 92 نمبر میں دیا کا لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے مگر اس میں لکھا ہے کہ جہاں ایک مومن دوسرے مومن کا، ایک بلیور دوسرے بلیور کا غلطی سے قتل کر دے، حادثاتی موت واقع ہو جائے. اور 93 نمبر میں آیا ہے کہ جو جان بوجھ کے بدنیتی سے قتل کرے اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو جس کے لیے اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں اچرکیں بنائی جاتی ہیں. اس کو آپ انصاف کا قتل نہیں کہیں گے، اس انصاف کو آپ کائنات کا نظام کہہ لیجئے. اس میں جو انصاف ہونا چاہیے آپ شرعی اعتبار سے کہہ لیجئے، آپ آئینی اعتبار سے کہہ لیجئے، آپ معاشرتی اعتبار سے کہہ لیجئے، سماجی اعتبار سے کہہ لیجئے. اب یہ کورٹ کے اوپر ہے کیونکہ دیکھیے ماں اگر معاف کر بھی دے، ماں گواہ تو نہیں تھی نا قتل کی پہلے روز سے. بیوی نے بھی معاف کر دیا، بیوی بھی گواہ نہیں قتل کی پہلے روز سے. بھائی نے ساتھ گیا تشدد ہوتے دیکھا مگر اس کے بعد اس نے ایکچوئل جو ڈیتھ واقع ہوئی اس وقت وہ موجود نہیں تھا. تو ویسے یہ کیس سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بیسڈ ہے. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے لیے اس کی پرتشدد کی لاش کا ملنا، اس کی لاش کا جام ہاؤس کے باہر ملنا، اس کا اپنا آڈیو میسج اپنے وکیل کو بھیجنا جو کہ ویریفائی ہو گیا کہ جینوئن ہے، اس کا اپنا ویڈیو میسج ہونا، اس سے پہلے جو ویڈیو منظر عام پہ آئی جو کہ ایک عرب شکاری کے ساتھ جو مہمان تھے جام کے جو لڑائی کا ہونا، یہ تمام معاملات یہ صرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ٹرائل کنڈکٹ ہو سکتا ہے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر آپ کنوکشن کے لیے جا سکتے ہیں. مگر کبھی کبھی اگر پولیٹیکل کریج نہ ہو تو عوام پہ جوڈیشل کریج کا انتظار کرتی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کریج ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.